Hunde dürfen etwas oder nicht. Ist das eine Hundeschule? Oder einfach Begleitung? Für die für die Begleitungsprüfung कोई एग्जाम है ये तो डॉग्स की relevanter Auszug aus der Prüfungsordnung des Verbandes für das deutsche Hundewesen। जर्मनी में बिल्लियों की कुत्तों की स्कूलें होती हैं ना, जहाँ पे वो जाते हैं, रेगुलरली ट्रेनिंग लेते हैं, उसके रिगार्डिंग है ये टेक्स्ट। जो ये Prüfungstermine कब कब वो होती हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, Prüfungsteilnehmer कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, und 3 ist Bewertung कि उसका किस तरीके से रूल क्या है पास करने का, वो सब होगा उसमें। So jeder Teilnehmer muss jeder Teilnehmer muss Geld für die Teilnahme an der Prüfung zahlen, have to pay for participation। वो ist die Antwort। Wo haben Sie das gefunden? Prüfungsteilnehmer। Ja, hier, hier mit Abgabe der Meldung verpflichtet sich der Teilnehmer, die Startgebühr zu bezahlen। Startgebühr, everyone has to pay some fee। Ja, 28 für die Teilnahme an Prüfung Teil B okay, muss der Hund zuerst Prüfungsteil A bestanden haben। Antwort hier Bewertung। Hunde, die im Teil A nicht die erforderliche 70% der Punkte erreichen, werden nicht zu Teil B mitgenommen। Das heißt, da ein Teil A muss man bestehen, dann kommt man zu Teil B। Ja, okay, Prüfungsveranstaltungen finden bei schlechtem Wetter nicht statt। Okay, sie finden bei schlechtem Wetter nicht statt। Wo ist das? Prüfungstermine hier। Ja, Prüfungsveranstaltungen können das ganze Jahr hindurch durchgeführt werden, wenn die Wetterverhältnisse es erlauben und Sicherheit der Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet sind। So they are saying if weather conditions allows, then so in bad weather not possible। Yeah, so by schlechtem Wetter nicht statt। 30 für die Begleithundprüfung gilt Es gibt einen Mindestalter für die Hunde। मिंडेस्ट आल्टर का मतलब है कि एक मिनिमम एज होनी चाहिए, उससे छोटे डॉग को वो लेंगे नहीं। सो वो haben Sie das gefunden? Prüfungsteilnehmer, the second paragraph। Okay, here zugelassen sind Hunde aller Rassen, सब रेसेस के, मतलब कोई भी प्रजाति का डॉग हो, und Größen कोई भी साइज का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब dem Alter von 15 Monaten, but 15 months का तो होना ही चाहिए। So there is a minimum age 15 months, 15 Monaten। So bestimmte Teilnehmer, bestimmte Hunderassen, es gibt ein Mindestalter। Also B ist die Antwort, Mindestalter। There is a minimum age for the dog, that minimum age is 15 months। Also 30 ist dann B। 29 bei schlechtem Wetter A। 28 A। Man muss das Prüfung A bestanden haben।
Also jeder Teilnehmer muss ein bisschen bezahlen, ne? Also das, die Gebühr. Gebühr muss man bezahlen.